Ukivamiwa na wakora ama wezi, maybe wamekuvamia kwa nyumba yako usiku, ama wamesimamisha gari yako, wamekuvamia kwa gari yako kwa sababu wamesikia fununu uko na pesa fulani, wamesikia fununu kwa gari yako uko na pesa fulani, ama wamesikia fununu kwa nyumba yako kuna pesa fulani, ama wamekuvamia kwa nia ya kuchukua gari yako na kuondoka nayo. Usibishane nao, usipimane nao nguvu. Wakora wako na silaha hatari, wako na visu, wako na panga na wako na bunduki. Watakumaliza bure. Achana nao, wapee kwa roho safi, uwache waende. Wachana nao, watakumaliza bure. Yule Mungu ambaye alikupea hiyo pesa, yule Mungu ambaye alikupea hiyo gari, huyo Mungu ndiye atakupea hiyo gari ama hiyo pesa tena. Wachana na kora, waende.